अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जैसे कि तमाम दोस्तों के इल्म में है कि आज 16 जून 2020 है। आज से 6 साल पीछे अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो पूरी कौम को वो दिन याद है, 16 और 17 जून की दरमियानी शब, जब लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक सेक्रेटरीट और डॉक्टर तारिक कादरी के घर पर मुसल्लह जत्थों ने हमला किया। तो जत्थे कौन थे, किसके कहने पर आए थे? 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों का और दहशतगर्द जो उस पुलिस की वर्दी में मौजूद थे, उनका 1000 से ज़ायद का जत्था वो मिनाजुल कुरान सेक्रेटरीट पर हमला आवर हुए। वो कौन थे, वो क्यों आए, उनका क्या मकसद था, उन्होंने ये हमला क्यों किया, ये तमाम बातें, ये सवाल जो सबके ज़हनों में गर्दिश कर रहे हैं। वो रात 16 17 जून की दरमियानी शब हमें फ़ोन आया कि उठ कर देखें कि मिनाजुल कुरान सेक्रेटरीट पर पुलिस ने धावा बोल दिया। तो मैं उसे उठा, टीवी लगाया, तो ये बात आप बड़े वसूख से मैं कह सकता हूँ कि उस रात से आज दिन तक 6 साल हो गए, हमें सुकून की नींद नहीं आई, हम चैन की नींद नहीं सो सके, क्योंकि हमारी आंखों के सामने, पूरे मीडिया के सामने, पूरी दुनिया ने, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाई गई, उनको शहीद किया गया, बूढ़ों, बच्चों, बुज़ुर्गों और ख़वातीन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, जिसको टीवी ने में बराह रास्त दिखाया गया। और उस तशद्दुद के पीछे वजह क्या थी? पुलिस वालों का कहना था कि हम बैरियर हटाने आए हैं, जबकि वो बैरियर क्यों लगे थे, ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे। जब डॉक्टर तारिक कादरी साहब ने 2006 में जैसे गद्दी खिलाफ फतवा दिया तो उनको थ्रेट था कि मिनाजुल कुरान सेक्रेटरीट को उड़ा दिया जाएगा। इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर से पुलिस ने खुद खड़े होकर बैरियर लगवाए, और जब ये फोर्स आई बैरियर हटाने के लिए, उनको बाकायदा लेटर दिखाया गया कि ये लेटर मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट का, इसलिए आप ये बैरियर ना हटाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से हुक्म है। अब ऊपर उनके कौन था? ऊपर शहबाज शरीफ था, उसके ऊपर नवाज शरीफ था, उसके मतलब उनके साथ पूरी गवर्नमेंट, उनकी पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, सब मिली भगत से सारी कार्रवाई हुई। वजह ये थी कि डॉक्टर तारिक कादरी पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान इस निज़ाम की तब्दीली के लिए, इस फरसुदा, इस्तिसाली, जबराना और जुल्म पर मबनी निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद के लिए निकलना चाह रहे थे। 23 जून 2014 को डॉक्टर तारिक कादरी ने कोर्ट से इस्लामाबाद एयरपोर्ट आना था, और वहाँ से जुलूस की सूरत में लाहौर की तरफ कारकुनान के साथ उन्होंने रवाना होना था। जो चीज़ नून लीग वालों को हज़म नहीं हो रही थी, उन्हें पता था कि ये अगर मार्च हो गया तो उनकी हुकूमत और इस निज़ाम के अंदर एक ताबूत में एक कील साबित होगा। इसलिए उन्होंने उनका रास्ता रोकने के लिए, पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों को रोकने के लिए, डॉक्टर तारिक कादरी साहब का रास्ता रोकने के लिए, इनकलाब की बात को रोकने के लिए सानिया मालिल्टन बर्पा किया और 14 लोगों ने शहीद कर दिया, 100 से ज़ायद लोगों को ज़ख्मियों से गोलियों से छलनी कर दिया। उनकी तरफ से 114 लोग वो मार चुके थे, जिनमें से 14 शहीद हुए, बाकी अल्लाह ने बचा लिया। और जो ज़ख्मी हुए शदीद, उनमें से 50% से ज़्यादा लोग इस वक्त अपाजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसका ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत वक्त है, रियासत है, क्योंकि रियासत की ज़िम्मेदारी होती है इंसाफ की फराहमी। और हज़रत अली का कौल है कि जिस कत्ल का सुराग ना मिले उसके ज़िम्मेदार वक्त के हुक्मरान होते हैं। लेकिन इस कत्ल का तो पूरी दुनिया ने देखा है कौन ज़िम्मेदार है, हुक्मरान खुद ज़िम्मेदार है। हुक्मरानों का आशीर्वाद पर कत्ल किया गया, कत्ल करवाया गया, सिर्फ उनको डराने के लिए, अवामी तहरीक कारकुनों को रोकने के लिए, उनको डराने के लिए, ताकि वो इनकलाब का नाम लेना छोड़ दें। लेकिन अवामी तहरीक कारकुनान पर मैं समझता हूँ कि कुर्बान जाएँ उनकी अज़मत पर, जिन्होंने जानें दे दी सीनों पर गोलियाँ खा के, लेकिन पीछे नहीं हटे और अपने कायद के उस मिशन पर कुर्बान हो गए जो कि उन्होंने 1980 से शुरू किया हुआ। और मिशन क्या है? मुस्तफ़ी इनकलाब। इस मुल्क के करप्ट, फरसूदा, इस्तिसाली, जबराना और सरमायादारा निज़ाम को तब्दील करके एक ऐसा निज़ाम लाया जाए जिसमें आम आदमी और अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाए, आम आदमी को इंसाफ
تعلیم، صحت، بنیادی ضروریات ان کی زندگی کی ان کو دہلیز پر میسر ہوں۔ یہ چیزیں حکمران جو ہمارے حکمران ہیں سابقہ جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے اس طرح کی کوئی نظام آئے جس میں ان کے اختیار ختم ہوں، اس لیے انہوں نے خانہ ماڈل برپا کر کے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا، 100 سے زائد لوگوں کو زخمی کیا، اور اب کیا ان کا وہ اپنے انجام کو تو نہیں پہنچے لیکن وہ در بدر رسوا ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں رسوائی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ لیکن میں اپنے اداروں سے، ریاست پاکستان سے، انصاف اور قانون کے نفاذ کے اداروں سے، انصاف دینے والے اداروں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے خلاف FIR درج ہے، نامزد ملزم ہے، ان کو کم از کم گرفتار تو کیا جائے، ان کو کم از کم بے نقاب تو کیا جائے، ان سے تفتیش تو کی جائے بھی انہوں نے قتل کیوں کروائے، تفتیش کی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ FIR کٹتی ہے تو ملزم گرفتار ہوتے ہیں، اس کے بعد کیس چلتا ہے، پھر اس کے بعد گواہیاں ہوتی ہیں، پھر ثابت جب جرم ہوتا ہے پھر ان کو سزا ہوتی ہے۔ یہ جرم تو آلریڈی ثابت ہے لیکن قانونی کارروائی جو ہے ابھی تک وہ نہیں عمل میں لائی جا سکی۔ جس طرح سپریم کورٹ نے JIT بنوائی تھی، ڈاکٹر صاحب خود وہاں گئے تھے، ہم لوگ گئے تھے، بچی وہ چھوٹی وہ تنزیلہ وہ بھی ساتھ گئی تھی، اور اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نصاب صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نئی JIT بنائے۔ JIT بن گئی، انہوں نے اپنی تفتیش مکمل کر لی، لیکن جب وہ تفتیش مکمل کر چکے اس JIT کو ہائی کورٹ کے آرڈر سے روک دیا گیا۔ اس کے خلاف بھی ہم نے ریٹ کی ہوئی ہے، عوامی تحریک کے وکلاء نے، اس کیس کو کھولا جائے، اس JIT کو بحال کیا جائے، انصاف کے راستے میں رکاوٹیں دور کی جائیں، اور پاکستان عوامی تحریک کے جو لوگ بے گناہ لوگ قتل ہوئے ہیں ان کو انصاف دیا جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے اور ملکی اور اداروں سے، انصاف دینے والے اداروں سے مطالبہ ہے کہ وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف دلوائیں، اور جب تک انصاف نہیں مل جاتا پاکستان عوامی تحریک اپنے قائد کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے، انشاءاللہ کھڑی رہے گی۔ ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا شکریہ، جن لوگوں نے، جو کارکنان، جو پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان پہلے دن سے آج دن تک سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے قائد کے اس مشن کے ساتھ کھڑے ہیں، وابستہ ہیں۔ جو مشن انہوں نے 1980 میں شروع کیا، وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ مصطفی انقلاب کا مشن جلد اپنے منزل مقصود تک پہنچے گا۔ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ 14 شہداء جو ہیں ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا، ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم ہوں نہ ہوں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس پاک سرزمین کا مقدر خوشحالی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایشیا کا ٹائگر بنے گا، اور ضرور بنے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔